Bograni nogni simi ya pho saboi tobai phaijaka phemuni manai hamya phalnai busamaroi noka sal thamni police riman nagai sa salni sarini dam thamlai besuti thamji tammani jarawo koksil sjakno kerongno tisaka bishalgor thanani police jengkok tamawo saiman ka sipaijala bakaste huija kok tamano ruksawi sipaijala bakaste ni MTO Ashok Dev Burma SI Onimesh Pal 150 number battalion ni BSF Potia Border Outpost DSR Brindia Bishalgor Buri Thana ni police sa salni horni damnai tamani jarawo Bishalgor Thanawo NDPH mamla nahorka tai a mamla ni number 109/2023 mamla ni koksil sejak mamon miano bini bokrani nogni simi yaphawa soboi tobai phaijaka थांनाय जि सालमारिनि मार्च दालनि 2023 सालमारिव मामन मिया बिनि नगनि सिमी 10 लाख रांमारिनि स्लाइफानो गोबां को फेमुनि मानै हामिया फेन्सिदिल ताइ एस गब्रगनो याफाव सबखा पुलिस आसाल पुलिसनि साक्रमंनो कक्तमा मानके न खारि थांखा ब फेमुनि बानिया खाइनै मामन मिया सालकलंमा रमै सिपाइजला बकास्ते पुलिसनि थानिव कक्तमा फाइबि दंव वाइरे वाइ न ब फेमुनि मानै हामिया न याकटन खाइबि दंव हनै बाइथागो सासानि हरो हुइजा कक्तमानो रक्सावै बकास्ते पुलिस नाइमथांर साक्रमं खाइ मानमारि काहाम मानखा कक्सेल सेजांनो सासालिन दिपर नका सालथामनि रिमान नाहरै केरं न वति शाखा पुलिस तै आपाति ममतै सेबाय सुकुरब खाइ सावै खनारका बिशालगढ़ थानानि ओसी राणा चेटार्जी ब्यूरो रिपोर्ट टंग टीवी মামুন মিয়া আমাদের একটা এখানে এনডিপিএস কেসে ওয়ান্টেড ছিল, তাকে অনেক দিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল, সে পলাতক ছিল। গতকালকে রাত্রে একটি অভিযান চালিয়ে তাকে কলমচড়া থানার আন্ডারে একটি সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম থেকে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্যার কত নম্বর কেস? 109 নম্বর কেস 2023-এর ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেসটা কী ছিল? এনডিপিএস কেস ছিল। আজকে কোর্টে পাঠানো হবে? আজকে ওকে রিমান্ডের প্লেয়ার দিয়ে কোর্টে পাঠানো।